आजिर कालांश को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी भूगोल अर्थनीति बहिर प्रथम अध्याय भारत आकार और अवस्थिति विषय अभ्यास प्रश्नोत्तर को आम आलोचना करवा। तेणु आरंभ शेष पर्यंत ए वीडियो देखी बुझापी चेष्टा कर। तेज पे आस यार अभ्यास कार्य को आम आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर दिया चारोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक को बाछि लेख। जो ठीक ताको आम बाछि लिखा। बिट 1, कर्कट क्रांति निम्नोक्त क्यों राज्य उपर दे जाई नाही? यार सठिक उत्तर हम आसाम, ख आसाम। बिट 2, भारतर पश्चिमतम द्राघिमा रेखा क्योंटी? सठिक उत्तर हम 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। बिट 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंग एवं सिक्किम राज्यगुड़िकर सीमारेखा क्यों देश सहित लगी रही? सठिक उत्तर हम नेपाल। 4, आसंता ग्रीष्मावकाश तुम्हें जदि काभारती जावाकू चाह तेज निम्नोक्त मध्य क्यों केन्द्रशासित अंचल को जीव? केन्द्रशासित को जीव। यार सठिक उत्तर हम लाक्षाद्वीप। 5 नंबर, मोर जड़े विदेशी सांग जार देश आम देशर सीमा को स्पर्श करना निम्नोक्त मध्य देशटी को बाछ। यार सठिक उत्तर है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नଗୁଡ଼ିକ उत्तर संक्षेप लेख। संक्षेप आम उत्तर देवा। प्रश्न नंबर 2 बिट 1, आरब सागर थिबा केन्द्रशासित अंचल नाम कौन? आरब सागर थिबा केन्द्रशासित अंचल नाम कौन? यार उत्तर लिखा। आरब सागर थिबा केन्द्रशासित अंचल नाम लाक्षाद्वीप। बिट 2, भारतर दक्षिण पूर्व दिगरे क्यों द्वीपपुंज अवस्थित? भारतर दक्षिण पूर्व दिगरे अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित। बिट 3, दक्षिण दिगरे थिबा क्यों दुईटी द्वीप राष्ट्र आमर पड़ोशी देश अटंती? यार उत्तर लिखा। दक्षिण थिबा आमर पड़ोशी देश श्रीलंका और मालद्वीप दुईटी द्वीप राष्ट्र। 4 नंबर, क्षेत्रफल दृष्टि भारत ठारू बड़ देश गुड़िकर नाम कौन? क्षेत्रफल दृष्टि भारतर बड़ देश गुड़िक नाम है रूसिया, कनाडा, युक्तराष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजिल, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न, भारतर पूर्व उपकूल क्यों देश गुड़िक सहित पूर्व काल में समुद्र पथरे संपर्क थिला? यार उत्तर लिखा। भारतर पूर्व उपकूल पूर्व एशिया देश गुड़िक सहित पूर्व काल में समुद्र पथरे संपर्क थिला। क्वेश्चन नंबर 3, भारतर पूर्व और पश्चिम भागरे सूर्योदय और सूर्यास्त मध्य यथाक्रमे 2 घंटा व्यवधान थाए, मात्र घंटारे समान थाए। यह किपरि संभव हुए? यह आम उत्तर लिखा। भारतर 30 डिग्री पूर्व पश्चिम द्राघिमा रेखा भारतर 30 डिग्री पूर्व पश्चिम द्राघिमा रेखा विस्तार जो पूर्व और पश्चिम भाग सीमार थिबा दुईटी स्थान मध्य स्थानीय समय व्यवधान 2 घंटा थाए। देश रे विभिन्न स्थान में समय संक्रांतीय भिन्नता को दूर करने उत्तर प्रदेशर मिर्जापुर उपर दे कल्पित 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व द्राघिमा को भारतर प्रमाण मध्याह्न रेखा हिसाब से मान्य। यह उपरिस्थ स्थानीय समय भारतर प्रमाण समय बोली धरा जाउछि। सुतरां भारतर पूर्व पश्चिम भाग
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ସମାନ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନଟ କର। ଆରବ ସାଗରରେ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଆରବ ସାଗରରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଭାରତ ମହାଦେଶରେ ଥିବା ଦେଶ ସମୂହ ହେଲା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଅଛି ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। 4 ନମ୍ବର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ଷାଂଶ। ଲେଖିବା 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍। 5 ଭାରତଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି। ଭାରତଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ହେଉଛି ପକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। 6 ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ନାମ ଲେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଡାମନ ଓ ଡିଉ, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଳୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଅକ୍ଷାଂଶୀୟ ଓ ଦ୍ରାଘିମାରେଖୀୟ ବିସ୍ତାର ଅଙ୍କନ କର। ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। 2 ନମ୍ବର ସିଲ୍ ମାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ତା ସହିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଚୀନରେ ହାନ୍ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଚୀନର ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଲ୍କ ସହ ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁରୋପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଦେଶ ସହିତ ଓ ୟୁରୋପକୁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନ ଭୂଗୋଳବିଦ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଭନ୍ ରିଟନହଫେନ୍ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ସିଲ୍କ ମାର୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଶାଖା ଭାରତ ଓ ଉପମହାଦେଶକୁ କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କାରାକୋରମ ରାଜପଥ ନାମରେ ନାମିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟରକୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି।